et vous voir discuter d'un secteur aussi important que la pêche et l'aquaculture. Et je vois pas mal de têtes que je connais bien et qui sont en train de faire un peu le bonheur du secteur et à travers le secteur toute l'économie nationale qui est en ligne de mire. En fait, c'est le dernier atelier que je visite, après avoir visité les autres ateliers, et qui sont tous consacrés à l'agriculture, au slogan qui a été retenu, وهو الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية، لمن الفلاحة من علاقة وطيدة بالسيادة الوطنية. لكم أحصيتموها منذ بداية الورشة، موانئ، حواجز، تجديد السفن، تضمن أمن غذائي ماهيش فلاحة، وبالتالي ماهيش قوية. هذا هو الهدف اللي رانا نسعى إليه في الإعداد للجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية. نقول الجلسات الوطنية للفلاحة، ولكن الفلاحة هو العنوان الكبير والذي يشمل عناوين عدة وقطاعات عدة، قطاعات أساسية واللي من بينها الصيد البحري وخدمة السيادة الوطنية. هذه الورشة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والورشات التي جمعت إدارة المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مع كل الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. كانت عندنا منذ 7 أشهر لقاءات حول مواضيع متعددة ومختلفة وتهتم بواقع الصيد البحري وتهتم بواقع تنمية تربية المائيات وكل التحديات والمشاكل اللي تواجه هذا القطاع، وتحدثنا على هذه التحديات وتحدثنا عن العقبات، وتم اقتراح توصيات اللي تندرج ضمن استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق 2035. كما يعلم الجميع أنه قطاع الصيد البحري وتربية المائيات عنده استراتيجية على المدى المتوسط وعنده استراتيجية على المدى البعيد، وهذه الاستراتيجية تم مناقشتها وتم تطويرها وتم وضع كل أسسها بمشاركة الفاعلين. وثالثا وعيهم بأهمية المحافظة على القطاع، المحافظة على الثروة السمكية، والمحافظة على مناصب الشغل، والمحافظة على عوائد العائلات والمهنيين اللي تعمل في هذا الميدان، ويوصل عددها ويفوق 100,000 عامل، أي 100,000 أسرة تقتات من هذا القطاع. التحضير لهذه الجلسات المقترحات اللي تفضلتوا اليوم الرسمي غدا لتقدموا على هذه المقترحات ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية في كل لحظة اللي نعرفهاش واحد واللي نعرف أن البعض منهم شخصيا، واللي هي للأسف dynamique et un important développement dans le cadre des différents programmes initiés depuis l'an 2000 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. نحب ديفلوبمون نجي نخدم افيك تكنيك دو باش الاخرين راهم يخدموا بها في البتيميتي ولا في سبادوني ولا نحب نكبر البابور هذا يسقى 110 ملاير. حنا نعرفوا بلي المهنيين الكثره اللي راهم
ولا تجيبوها مرس الله تشاكونجي الله تشاكونجي دوك انا كي نروح نجيبها نابورتيها باش نمدها للبحريه باش يطعموا بها الديوانه تقول لك لا دي سي بي وزاره التجاره تقول لك انايا هاي تبيع باش نديكوفريو لي زون دوك ارماتور باش يديكوفري كيما بوسجا يسبريو هما اللي شكون الاخوه اللي تكلموا على لا بوليسيون. Et je vais juste faire un commentaire pour informer que le ministère avait déjà développé un dispositif national pour l'étude des zones de pêche, la solidité des zones de pêche de l'aquaculture et même de la ressource. Il est actuellement en train de s'appliquer par le Centre national de développement de la pêche et de l'aquaculture, CNPA. Je suis parmi les personnes qui ont travaillé dessus avec efficacité, M. Houadi, nous avons toute l'équipe de CNPA. Il est en cours d'application et j'espère qu'un jour, prochainement, il va donner ses résultats et les vulgariser pour voir est-ce que nos zones sont propres ou pas propres, etc. Et pourquoi ne pas les délimiter pour dire, au même titre que, par exemple, en parlant du tourisme, les plages de la baignade, on va faire la même chose pour la pêche et l'aquaculture, etc. Et jusqu'à présent, je ne pense pas que nous avons vraiment une pollution qui est vraiment très inquiétante. Je suis dommage, je le dis, je vous remercie. Donc je voudrais bien quand même donner un certain aperçu par rapport à des questions qui ont été soulevées tout à l'heure et même peut-être faire deux recommandations, deux propositions. Alors tout à l'heure par rapport à la discussion, donc je voulais intervenir en dernier, comme ça on va essayer un petit peu la synthèse des interventions des uns et des autres. Et c'est très bien d'ailleurs parce que c'est vrai, il y avait différents avis. Il y avait les professionnels, les administrateurs, et puis nous avons le résultat de différentes assises. Et comme nous savons actuellement au niveau de différents groupes de travail au niveau régional et même au niveau des travaux au niveau des conventions internationaux, que la biodiversité de manière générale au niveau de la Méditerranée compte à peu près 1000 espèces. Et à peu près, nous avons recensé récemment à peu près entre 50 et 60 espèces qui ont des stations autochtones qui sont au niveau de la Méditerranée. Ça, c'est pour dire qu'il y a apparemment des changements au niveau de ce bassin méditerranéen. Et du coup, donc, nous sommes interpellés au banque scientifique à prendre des décisions et des visions par rapport à ces différents changements et différentes recommandations, notamment quand ça touche à la biodiversité et les habitats qui sont exploités directement par le secteur de la pêche. Donc il est l'un des secteurs qui est très menacé parce que c'est une activité qui dépend d'abord des aléas climatiques et aussi des facteurs de pollution que nous avons cités tout à l'heure. Et donc ces espèces qui vivent dans un écosystème peuvent bien sûr avoir un comportement ou disparaître d'une année à une autre en fonction des saisons, en fonction de l'exposition par rapport à ces différents éléments. La physico-chimie de cette mer est en perpétuel changement. Donc il y avait un défi écologique pour une pêche durable, il y avait bien sûr un défi social. On entend chaque année des marins malheureusement la manque initiale, donc il y a un aspect sécurité par rapport à cette activité, et puis bien sûr il y a un défi économique pour promouvoir cette plus de la priorité sur le professionnel. Donc le professionnel est la priorité dans ces incidents. Je pense que le résultat majeur en ce qui concerne ces assises nationales, c'est une preuve supplémentaire et encore une preuve qui nous rassure en tant qu'acteur, que ce soit les scientifiques, l'administration ou les pêcheurs, de créer un rapprochement. Le rapprochement a été toujours visible et a été toujours mis en avant. C'est cette relation triangulaire entre la pêche, l'administration et les professionnels. Donc plutôt les scientifiques, les professionnels et l'administration. Nous sommes en train de renforcer cette cohésion entre les trois acteurs. La recherche scientifique est une activité très importante pour le développement et la pérennité de la pêche, même de l'aquaculture bien sûr. Dans ce cadre-là, les ateliers, nous proposons en tant que scientifique au niveau du CNPA, c'est de renforcer encore plus cette relation triangulaire avec la création d'un cluster de recherche-développement qui va rassembler tous les acteurs scientifiques à l'échelle nationale, non seulement au niveau du secteur de la pêche, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les sciences marines, de façon générale, d'un prof on est, c'est M. professeur Boulahid qui est ici présent, qui fait partie du conseil scientifique, mais c'est un enseignant chercheur au niveau universitaire. مش كان مؤخرا خلال الايام القليله الماضيه قد اعطى تعليمات للمركز بتحضير ورشات خلال الدخول الاجتماعي
القادم مع المهنيين تحت شعار البحث العلمي في خدمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، حيث أن المركز سيقوم بتنظيم ورشات مع المهنيين سواء في الصيد البحري أو في تربية المائيات من أجل استخلاص ما هي مطالب المهنيين، ما هي المواضيع معناتها لي زاكس دو ريشيرش، لي سوجي دو ريشيرش أو الطلبات لي دوموند ديكسبرتيز، مطالب تقرير الخبرة التي يريدونها من المركز. بناء على هذه الورشات راح نخرجوا بنتائج واللي تكون منها استكشاف مناطق صيد جديدة. خلال نهاية السنة المركز يحضر أيضا لتنظيم ملتقى علمي، ان سيمينار سيونتيفيك انترناسيونال ا او نيفو. هذا السيمينار انترناسيونال سيونتيفيك لي زاكس دو ريشيرش اللي رايحين نخرجوا منهم المطالب تاع المهنيين رايحين يكونوا هما لوبجي نتاع الايام العلميه، هذا السيمينار سيونتيفيك، بحيث من خلاله نعرفوا على المستوى الوطني وعلى المستوى الاقليمي والعالمي اين وصل العلم في هذه لي زاكس دو ريشيرش. وهذا العمل تم عن طريق وبواسطه الكفاءات الزائديه وبمشاوره المهنيين مع دعم خبراء في هذا المجال، خبراء دوليين. Deuxième point concernant le repos biologique, on sait bien que le repos biologique c'est pour 4 mois et pour la zone, les 3 mâles de la zone côtière qui s'étend sur 6 mâles. C'est-à-dire qu'on a les 3 autres mâles que les pêcheurs peuvent exploiter. D'une part, concernant le changement de la durée du repos biologique ou la période de durée du repos biologique, là, il y a une réflexion qui se fait, il y a l'aspect plus scientifique qu'on doit avoir pour essayer de voir ça. ماشي اجابات الانشغالات تاع الاخوان، ولاحظت بلي كاين المداهمات تاع الاخوان تخص في الاول الاسعار المطبقه من طرف تعديل بعض النصوص القانونيه بما يخص فتره الراحه البيولوجيه والخطوط المرجعيه الى اخره من النقاط التي تم التطرق اليها. كل هذا ثالثا المحور الثالث اللي لازم نعملوا عليه بالشراكه مع المهنيين، وهو كما ذكره الاخ ياسف، قال لك لي زونجان دو بيش ولا لي ميثود دو بيش تاعنا، سواء لي ميثود ولا لي زونجان هما معناتها قديمه نوعا ما، ولهذا نذكر ان المركز بصدد معناتها هو فيه ورشه للبحث في لي زونجان دو بيش من اجهزه الصيد البحري، ولكن رايحين معناتها نطلقوها باستفاضه.